ہم اس کے ہمارے یونیورسٹی کے اندر انٹری جو ہے اس کی ہم FIR کرائیں گے. ابھی آج ہی ہوگی کیونکہ آج تو ہوش آیا نا کل رات سے آج صبح تک. اس کی ہم ایک FIR کرائیں گے, اپنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرائیں گے. FIR اور کون کرتا ہے ایوری تھنگ وٹ ایور وی ہیو ٹو سے. ابھی اس کے ورڈ نہیں مانے. جب اتنی ڈیمیج ہوگا تو وہ بھی ہوگا. مین چیز یہ ہے ہماری دیکھیے پراپرٹی آپ بنا سکتے ہیں مگر جو بچوں جس سچویشن سے گزرے ہیں اس کو آپ دوبارہ نہیں ٹھیک کر سکتے. مجھے فنش کرنے دیجیے. جسٹ دوسرے جو ہماری ایک بہت اسٹرانگ ریکویسٹ ہے اور ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ اس کے اوپر ایک انکوائری ہائی لیول کی انکوائری ہو. اور ہم لوگ یہ ریکویسٹ اپنے منتری جی سے کریں گے اور وہ کس لیول سے کر سکتے ہیں وہ کرائیں. کیونکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر آ کے ان کی یونیورسٹی کے اندر بنا اجازت کی پولیس کا آنا اور اس کے بعد اتنے پراپرٹی کا اور ہمارے مینٹل بچوں کے جو مینٹل سٹیٹس ہے اس کا اتنا ڈیمیج کرنا, یہ جو ہے کیا ایسا الاؤڈ ہے کسی بھی یونیورسٹی کے اندر؟ اٹس ناٹ. اور ان کے ساتھ جو ایٹروسٹیز ہوئی ہیں اندر, کیونکہ کیمپس میں اندر لائبریری میں بیٹھے, میں مینلی لائبریری کہہ رہی ہوں, ہمارے اور جگہوں پہ جن کے وہ بہت سارے ریویوز آتے ہیں, مینلی لائبریری ہم کہیں گے. لائبریری کے اندر بچوں کو مار پیٹ کرنا, وہ جو بیٹھے انوسینٹلی پڑھ رہے ہیں, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اس لیے اس کے اوپر ایک ریکویسٹ کریں گے اور بہت اسٹرانگ ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز اس کے اوپر ایک ہائی لیول انکوائری ہو جائے اور دیکھیں کہ کیا غلطی تھی, کس کی غلطی تھی, اور کیا ایسا یونیورسٹی سب یونیورسٹیز کے لیے رول بن رہا ہے کہ آپ کے پولیس گھس جائے گی ایسی. ریزن کچھ بھی ہو, باہر جب 10,000 لوگ بھاگ رہے ہیں تو آپ 10 لوگوں کے پیچھے بھاگے اندر. جو بھی جو بچوں کو لے گئے ان کو رات کو چھڑایا گیا ہے اور مجھے نہیں معلوم ان کے لیے کیا انہوں نے FIR کیا. سارے بچے چھوٹ گئے, سب چھوٹ گئے, وہ رات کو ہی چھوٹ گئے تھے. پوری رات سارے ہمارے آفیسرز کام کرتے تھے, اس لیے ہمارے پاس کوئی بیان دینے کا ٹائم نہیں تھا. اتنا ٹائم تھا کہ ہم پہلے بچوں کو سیو کریں. ہر بچہ واپس آ گیا اپنے ہاسٹل میں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ گیا. اور کچھ بچے جو تھے ان میں کافی بچے ہمارے یہاں کے تھے نہیں, بچے وغیرہ کسی کے تھے. وہ ایک بہت اسٹرانگ ریومر چل رہی ہے کہ ایک بچہ مر گیا اور 2 بچے مر گئے, اس طرح کی. ہم سب اس کو ڈینائی کرتے کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جامعہ کا کوئی بھی آدمی نہ مرا ہے نہ اس پورے میں, اور اس لیے اس کو جو انجرڈ ہے ان کی لسٹ ہے ہمارے پاس. نیئرلی 200 تھے ٹوٹل, اس میں سے کافی جامعہ کے بھی ہیں اور بہت سارے لائبریری کے اندر انجر ہوئے ہیں, بہت اسٹرانگلی انجر ہوئے ہیں. میم موسٹلی رومر یہ ہے کہ پولیس کے نے اوپر فائر ایک منٹ ختم کرنے دیجیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ریزن یہ بار بار ہوتا رہے گا. جب بھی کبھی کچھ ہوگا, اگر کوئی بھی موب جا رہا ہے تو وہ جامعہ کے بیچ میں سے جانے والی سڑک پہ جائے گا اور سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ جامعہ کا ہے. تو یہ اس وقت ہم لوگ اسٹرانگلی مانگ رہے ہیں بہت دنوں سے. جس وقت میٹرو ایلیویٹڈ ہوئی تھی اسی وقت طے ہوا تھا کہ ایک بائی پاس بھی بنے گا, اور وہ بائی پاس نہیں بنا ہے. یہ روڈ ہمیں دے دیجیے, ہمیں یہ روڈ پوری طرح جامعہ کو کر دیں اور ایک بائی پاس بنا دیجیے جو پورے باہر کی پیچھے کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے, ویریڈ ہے اور بار بار بنتی جا رہی ہے. اس کے لیے کوئی اور روڈ بنائے, یہ روڈ ہمیں دے دیں ہمارا کیمپس سیکیور کرنے کے لیے. یہ مانگ ہے ہماری, کیمپس سیکیور ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے اس کے اندر بہت سارے بچے رہتے ہیں اور ہماری بہت اکوپمنٹس ہیں. ہر چیز ٹوٹی ہے آج, اتنے مہنگے اکوپمنٹس جو کہ خریدنا ہی مشکل ہے وہ بھی ٹوٹے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ پلیز جامعہ کو ٹارگٹ نہ کیا جائے. یہ ایک پیسفل یونیورسٹی ہے, ایک نیشنل موومنٹ کی سے نکلی ہوئی یونیورسٹی ہے. یہاں ہر طرح کا بچہ پڑھتا ہے, پورے کنٹری کے ہر جگہ سے آیا وہ بچہ ہے اور وہ سیف ہے اندر. اس کو ٹارگٹ نہ کریں, نہ اس کا نام بدنام کریں. یہ ایشو
पूरी इंडिया में हो रहा है इस वक्त, मगर जामिया ही का नाम आ रहा है अब, क्योंकि जामिया के अंदर पुलिस आ गई है और हर एक्टिविटी जो उस सड़क के ऊपर हो रही है वो जामिया के नाम रही है। मेरी आप सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जब भी कुछ लिखें सोच के लिखें कि इसमें जामिया का नाम बुरा ना हो, क्योंकि ये इलाका जामिया नगर है। अगर आप जामिया का इलाका कहते हैं और या जामिया नगर कहते हैं और वॉट एवर यू से, आप प्लीज फाइंड आउट कि कहाँ की चीज है। ये उस सड़क का नाम लीजिए ना, मोहम्मद अली जौहर सड़क, उसको जामिया की प्रॉपर्टी वो आज नहीं है, बट हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसे जामिया की प्रॉपर्टी देके हमारा कैंपस सिक्योर कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब कुछ कहेंगे? थैंक यू। द वाइस चांसलर साहबा ने ऑलरेडी आपको सारी बातें डिटेल में बताई और जो इसी का रेजोल्यूशन हुआ वो पॉइंट्स भी आपको बता दिए। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम जब ये फ्राइडे से जो इशू शुरू हुआ और एक बहुत हद तक बाहर के एलिमेंट्स या नेबरिंग एलिमेंट्स जो क्राउड था वो शामिल था। फ्राइडे में भी ये इंसिडेंट जो हुआ तब भी और जो कल हुआ तब भी, लेकिन पुलिस ने जब एक्शन लिया तो उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया और जो स्टूडेंट्स थे वो अननेसेसरली जो है उसकी जद में आ गए और जो मिसक्रिएंट्स थे वो भाग गए और उसका जो है खामियाजा जो है यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ा और यूनिवर्सिटी का नाम भी बदनाम हुआ। तो मैं वो करेक्ट करना चाहूँगा। बाद में वी मेट द पुलिस कमिश्नर ऑल्सो और उन्होंने एश्योर किया कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, इनोसेंट अगर पकड़े गए हैं या उन पे केस हुआ तो हम देखेंगे और उनको उसी वक्त उन्होंने डायरेक्शन रात में 3 बजे दिया इन सबको छोड़ दिया जाए। उसके बाद से पुलिस ने जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने मेडिकल के बाद हमें सारे बच्चे जो 35 कालकाजी पुलिस स्टेशन से और 16 बच्चे जो है जो NFC पुलिस स्टेशन में थे जिनका एम्स में ट्रामा में सेंटर में मेडिकल के बाद उनको सुबह 6 बजे करीब, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, उनको रिलीज किया और रात को 3 बजे 35 बच्चों को हम रिलीज करा करके कालकाजी पुलिस स्टेशन से लेकर के आए। कल जो ये भी समझ कि फायरिंग की गई है, चलो गर्ल्स फर्स्ट कर दो। चलो रात भर आपके अफसर का 2 सवाल है। आप बोल रही थी रात भर आपके अफसर काम कर रहे थे पुलिस स्टेशन में, NFC वाले कालकाजी में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन था? अब एक का जवाब नहीं देंगे प्लीज। हमारे अफसर हम थे, अगर था प्रॉक्टर साहब, डॉक्टर थे, हमारे रजिस्ट्रार साहब थे और हमारे प्रवोस्ट थे, हमारे डिप्टी प्रॉक्टर थे, एडवाइजर थे। आपने ये बोला था कि पुलिस ने जल्दी में उनको परमिशन लेने का समय नहीं मिला होगा कैंपस में घुसने के लिए, और अब आप बोल रही हैं कि इट इज अनएक्सेप्टेबल। व्हाट चेंज्ड इन दिस 6 months? नथिंग चेंज्ड। अगर उनको जल्दी में नहीं मिल रहा है तो हमारे सिर्फ एक फोन करना था ना। आप उसके ऊपर मत जाइए। Okay, ma'am, I just want to know. Ma'am, गेट नंबर 7 पे मैम अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उन बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? कई छात्र बाहर गेट नंबर 7 बाहर पे के अभी स्टूडेंट, भी बाहर के लगातार लोग, लोकेलिटी के प्रोटेस्ट लोग कर आज भी रहे गेट हैं के और बाहर। जो कुछ बच्चे हॉस्टल खाली करके घर पे जा रहे हैं, हमने कहीं से बात करी, उनके लिए आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे पहले अपने विंटर वेकेशन डिक्लेयर करी, क्योंकि हम अपने बच्चों को सेफ रखना चाह रहे थे और हमें विंटर वेकेशन डिक्लेयर करी है, मगर टाइम नहीं कम किया क्योंकि हम जल्दी खोल रहे हैं इसको और यूनिवर्सिटीज अब कर रही होंगी, मगर हमने सबसे पहले की और उसके बाद बच्चे बहुत सारे चले भी गए थे। अब जो बच्चे जाना चाह रहे हैं वो जरूर जाएंगे। हम फोर्स से हॉस्टल खाली नहीं करा रहे हैं, मगर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको तो वो जाएं अपने घर, क्योंकि यहाँ हमने देख लिया ना, हम उनको लाइब्रेरी में नहीं बचा पाए। Alright, ma'am, I want to ask you, if students want to protest peacefully, if students want to continue their protest peacefully, will the administration support them in their protest, peaceful protest? Because even now as we speak, outside gate number 7, even inside the university, we've been speaking to Jamia students, they say they will continue peaceful protests. पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ होती है जहाँ हमारे कंट्रोल में हो, हमारे बच्चे सेफ हो, हमें दिख रहा हो। पीसफुल प्रोटेस्ट सड़क पे नहीं होती। Ma'am, if I can ask, ma'am, the students have alleged that the street lights inside Jamia was switched off the moment police entered. The girls on camera from the new girls hostel has alleged that the Jamia administration was missing in action when police were unleashing brutality on the students. And this is on camera. टोटली डिनाइड। आप बताइए। लेकिन जब पुलिस एक्शन मॉब के अगेंस्ट में, स्ट्रॉन्ग क्राउड के अगेंस्ट में ऑपरेशन कर रही, इट वाज और लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन वेयर द टीयर गैस शेल्स आर बीइंग बर्स्ट, द क्राउड्स आर बीइंग पुश्ड।
उस वक्त ऑपरेशन के बीच में जामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने गेट्स को सिक्योर कर रही थी, अपने कैंपस को सिक्योर करने में लगी थी, एंड दे वर इन टच विद द पुलिस ऑफिसर्स एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. प्रॉपर ऑफिस वाज ओपन एंड दैट वाज द फायरिंग की जो खबर आ रही थी उस पर कितनी सच्चाई है जो कहा गया कि पुलिस की तरफ से कैंपस के अंदर फायरिंग की गई? सर विल ब्रीफ. We asked the police authorities, Joint Commissioner of Police and Joint Commissioner of Police also spoke to the Vice Chancellor also, and they straightforward denied there is no firing has taken place. सर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुलेट इंजरीज दिखाई जा रही है. That we don't know about the but as far as the Jamia last night's incident is concerned, the police after our query and after these rumors which were there, we confirmed it and they denied that there's no firing has taken place. Have you been in touch with your students, Police sir? indeed entered the mosque, beat up the imam, and some girls were sexually assaulted. Could you confirm or deny that, please? Because that is circulating on social media. Social media, a lot of things are being rumored, So I'm like dead asking bodies you- and other things. We cannot confirm or deny anything unless and until we know whether it has happened or not. Police entered the mosque. मस्जिद के You इमाम say साहब को we भी have not received any formal complaint from the There's student. no, it has not been, social media, a lot of things are there, but we didn't get any chance to verify all those facts. So are you But going ये to be कहना मस्जिद के अंदर पुलिस verified? ने So there जो are so many किसी students who are putting on different kinds of videos. Like he was pointing out, there's a video of a mosque. There are several other videos. Will you be verifying these videos? Will you be asking students to register formal complaints? Have you been in touch with your students? Normally the students, whole night we were in touch. We were there in the hostels, the wardens, the provost and everybody. And of course we will interact with the students also, and there is a complaint which we are demanding high powered committee of the judicial inquiry which will cover all these aspects of the entering of the mosque or whether how they entered the campus or how entered the library and between the students. These all things will be covered in that same high powered inquiry or the judicial inquiry. So जामिया ने अपनी भी कोई कमेटी इसमें गठित की है सर? On everybody's mind is why did the police enter the campus? The police say that there was some aggression from inside campus, there was stone pelting or whatever, that is what they're alleging. No. Have you been able to confirm or deny this? No, it There was was no on the stone road. pelting from inside campus onto cops. It was on the road, not on It was on the road, and the crowd was from all the neighboring areas. It's 1,000. Our student strength is only in the hostel is 4,000, maximum boys and girls combined, and there is a crowd of 35,000. They can't be all the students. Those crowds are of course from the neighboring So areas. there were no stones pelted from inside campus at all. In fact, some of the outsiders entered our campus. If somebody, because we have so many gates, if somebody has entered into the gates in the garb of the students, because that time it was a very unregulated crowd and there was no mechanism to check who is the student, and when the crowd is surging and when there is actions going on, if somebody has resorted to, we have no means to verify that.